गाँ गले अजा नाती भेट पड़ले के कहा के जोहार करबा जे से कथा कहबो बोले इथि जीवानो सखा इथि जीवानो हला तो देवकी माता बंदी गृह थाई जेते बेले गोटी गोटे संतान करे जन्म करूछन छ छटा कुमार पर्यंत सखा कंस जाई करी गोटे शिला पत्थर थिला शिला पत्थर ना हला दर्पण शिला रे नै करी छ छटा कुमार के काचड़ी काचड़ी करी कंस मारी देनी जे भगवान ही लगे मोर गोटे क्वेश्चन होचे जे हां हां हे वसुदेव देवकी छ छटा करी शिशु संतान के जन्म करूथिले कंस नै करी राजा चाहि थिता बोले रसी रे दौड़ी रे उचकी दिथिले पारी थिती अंति पादे मारी दिथिले भी पारी थिता जदी वर्तमान लागे अंति कुआ मने बोतरी छे कुआ मने कुआ तिनी कर झोपे थिले भी पारी थिता मरी थिते सब उपराग नहीं के आलतला मारे आलती थिले भी टूटा के पारी थिता मरी जाई थिते दर्पण शिला पूर्व जन्म रे के थिला जे देवकी वसुदेव छ छटा कुमार के खौथिला बहुत सुंदर दर्पण शिला बहुत सुंदर कथा पत्रेलो सखा कंस जदी चाहिथिले अग्नि रे पुड़ी जाईथिले से छुआ माने मरी जाईथिते किंतु छ छटा कुमार को शिला पत्थर रे काटिले काटड़ी थिले जाने क्या थिला गिरा काटड़ी थिला आज्ञा पूर्व जन्मे कंस असुर काल नेमि जे थिला चामुंडा देवी को से बिनो से वर मागिला कामना पूर्ण करब मग चामुंडा देवी द्वापर जुगरे मथुरा पुरे जनम हेबी द्वापर जुगरे मथुरा पुरे हेबी जनम कंस हेब मो नाम देवकीर छड़ कुमार मु देवी बलिदान सखा हो ना कंस राजार पूर्व जन्म हला सखा कालनेमी दत्य ये कालनेमी दत्य हेले किए आज्ञा इटा हेले त्रेतया जुगर कथा जे कि रावणंकर दरबार मध्य चली थिला ना रावणंकर मामू हेले कालनेमी दत्य कालनेमी दत्य गुटी नदी तटके जाइथिले नदीर ना हेला प्रभावती नदी चामुंडा देवीर गुटे मूर्तिटे निर्माण कले आउ घोर तपस्या कले सखा ओम ह्लीं क्लीं श्लीं चामुंडाय विद्महे नमः ओम ह्लीं क्लीं श्लीं चामुंडाय विद्महे नमः ओम ह्लीं क्लीं श्लीं चामुंडाय विद्महे नमः एही मंत्र उच्चारण करी जेते बेले सहस्र वर्ष बीती गला कालनेमी दत्य मां तो मते नहीं सुनुछन बोली आउ कालनेमी दत्य काना लोभ देखेले मां के क्या बोली मां गो मते जदि द्वापर जुगरे महाबलशाली त्रिपुरा विजयी कंस रूप जन्म करबो मां देवकीर छ छटा कुमार के तते बलिदान देमी बोले सखा आज्ञा वर्तमान मध्य कलिजुग रे जदि मां मानन को जदि बलिर लोभ देखाबे वर्तमान जदि जणे जदि आपनक सहित जदि गाली लागि जे बोले ताके खाई दे बोले खाई दे हे कथा नहीं वर्तमान कुकरा के हजरा बेले देख मां को आहा प्रभावदीर नदीर निकटे सहस्र वर्ष काल निमि खटे कौपना पर्वते चामुंडा थिला उभा है सही बर जंचिला आज्ञा तेणु से द्वापर दर्पण शिला माने चामुंडा देवी आविर्भूत हेले आउ कालनेमी दत्य को काहे बर मागुछु मार बोले तो कालनेमी दत्य कहले जे मते द्वापर जो महाबलशाली कंस रूप जन्म करो देवकीर छड़ कुमार को विनाश कर्मी तोते बलिदान देमी बोलथिले तो चामुंडा देवी आज्ञा द्वापर जुगरे कंस राजा बंदी घरे दर्पण शिला रूप जन्म हेले चामुंडा देवी आउ सही कालनेमी दत्य द्वापर जुगरे कंस रूप जन्म होई से कथा देथिले पूर्वरु बोली देवकींगर हस्तरु आनी करी छड़ छड़ कुमार को सही शिला पत्थर बलिदान देथिले तो बलिदान देला मात्र के सखा कोनोसी शिशु जन्म हला मात्र के नामकरण नहीं करा जे आमर कली जुगे 21 दिन नि हेले एकसिया निकरण नामकरण नहीं करन मां माने जदि गुटे संतान जन्म कले 21 दिन पूर्व तो पुरोहित को डाकी कर नामकरण न करा नहीं करा जे तो जेते बेले सखा से छुआ मान को मारी मारी देले त्रेतया जुगरे केवल तांको ना थिला द्वापर जुगरे से 6टा छुआ मान को नाही सो से 6टा कुमार हेले किए ना कालनेमी दत्यर पुओ माने सखा
ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ କାଁ କାଁ ନା কে না କୀର୍ତ୍ତିମାନ এক ସମ୍ବୋଧନ দুই ରଜୁ থ্রি ସୁଷେଣ চার ଭଦ୍ର ফাইভ ଭଦ୍ରସେନ ছ ଏହିପରି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ହଁ ହଁ ପିତା ହସ୍ତରେ ପୁତ୍ର ମରିଥିଲେ ସଖା মরিছিলে মরিছিলে ଆହା ଦେବକୀର ଛଡ଼କୁ ମୋର ଖାଇ ଶୁଣ ସାଧୁ ସାଇ তাক শূন্য মার্গে উড়ি গলা সাধু জন শূন্য মার্গে উড়ি গলা ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବକୀଙ୍କର ଛଡ଼ କୁମର ବିନାଶ ହେଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼ କୁମର ବିନାଶ ହେଲା ପରେ ଦେବକୀ ମାତା ସ୍ୱୟଂ କାଳେ ରୋଦନ କରୁଛି নেই কান থেকে ছোট ছোট ରୋଦନ ମାନେ କାନ୍ଦିବା হ্যাঁ 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 କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛ সইছন ସେହି ସମୟରେ କାଣା ହେଲା ସଖା কানা হইছে ଆହା ଦେବକୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷଣ ପ୍ରଭୁ ସହି ନ ପାରି ଦେବକୀକୁ ଗର୍ଭ ମାଗିଲେ ଯାଇ ନହଲ ଧାରି অতি যত্নে মাতা গর্ভে গো মতে দিও গোস্থান বন্দি গৃহরু মুক্তি মো নাম বলরাম তো দেবকী মাতা যেতেবেলে শয়ন করিথিবা সময়ে রোদন করুথিবা সময়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আসিকরি বলরাম স্বপ্নরে কহিলে এটা কে বলুছন মা গো ও তোর গর্ভরে মতে জাগা দে গো মা হ্যাঁ হ্যাঁ এই বন্দি গৃহরু মু ততে মুক্তি করমি বলে হ্যাঁ 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 যদি কলি যুগে কাহার পরিবার সদস্য জনে যদি জেল ভিতরে আছে সখা হয়ে জনে যদি বেল রে আনবা লাগি গলে নাই বলি করে কহবে এ বুয়া কেতে বেল মগে নি যেতাইলে ভালো দেবকী মাতা বলরাম কো কହୁছে সতে করে মোর ধন হ্যাঁ হ্যাঁ সতে মতে হি বন্দি গৃহরু মুক্তি করবু কে মুই রাজি আছে মোর গর্ভরে আ বলে সখা হ্যাঁ 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 আহা কোটি সিংহ পরাক্রম যে প্রভু নঙ্গল ধরা সহি ন পারিলে দেবকী সতম গর্ভ বোলা গর্ভবার সহি ন পারি দেবকী আকুল হেলে আকুল হইন দেবকী রহিণীଙ୍କୁ কহিলে ଦେବକୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ কোটি সিংহ পরাক্রম যে প্রভু নঙ্গল ধরা ধরা মানে কোটি কোটি সিংহর যেন্তা বল হয়ে হয়ে বলরামଙ୍କର ହେନ୍ତା বল ଥିଲା থিলা থিলা তো ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ମାଙ୍କୁ 1.5 ମାସ କେବଳ ହଉଥିଲା ସଖା হ্যাঁ 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 ତ ଦେବକୀଙ୍କର ପାଦ ଫୁଲିଗଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷଣ ହେଲା হেলা ମା ଚାଲବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ হ্যাঁ 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 ଏତେ ଦରଦ ଦେଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ଗର୍ଭରେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଯେ ଯାଇକରି କାହାକେ କହିଲେ क्या बोली ନା ରୋହିଣୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ এটা क्या बोली ଇଏ ରୋହିଣୀ ହେଲେ କିଏ কে ନା ବସୁଦେବଙ୍କର ଦୁଇଟା ଭାରିଜା ଥିଲେ ସଖା হ্যাঁ হ্যাঁ ଗୋଟେ ତ ହେଲେ ଦେବକୀ দেব কি ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ରୋହିଣୀ হ্যাঁ 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 ରୋହିଣୀଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଦେବକୀ କହୁଛନ୍ क्या बोली আগো দিদি হ্যাঁ হ্যাঁ আগে দিন মুই ছটা কুমরকে জন্ম কলি মোর ভাই কংস মারিদেলে হ্যাঁ হ্যাঁ মতে এতে দুঃখ কষণ নেই হেই नहीं नहीं কিন্তু ই শিশুটা যেন মোর গর্ভরে ଅଛି মুই যদি তাকে গর্ভপাতর অর্থ হেলা সখা মানে নষ্ট করিবা हाँ हाँ ସେଥିଲାଗି କଲିଯୁଗେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୁରାଣ ମତରେ ଯାହା ଥିଲା ବୋଲିକରି ଏକା କଲିଯୁଗରେ ସେଟା ଘଟୁଛି घटुछे घटुछे ନଷ୍ଟ କରି ଦଉଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ हाँ 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 ତ ଗର୍ଭପାତ ଯଦି ନେଇ କରମି ବୋଲେ ମୁଇଁ ନିଜେ ମରି ଯିମି ବୋଇଲେ हाँ 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 ତ ସେହି ସମୟରେ ରୋହିଣୀ କାଁ ବୋଲି କହିଲେ ସଖା क्या बोलुछन इटा ଦେବକୀ ତୁମେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର ପ୍ରଭୁ ଏଖା ଆମର ସାହା ଆଉ କେହି ନାହିଁ ବୋଇଲେ जे इटा हमरी बीसी पाली के इटा डोन करियो सके लोग मुके भोकवा बनाई छक हमर କାଁ ହେଲା ଇ ସଖା एबे कहिथिला वर्तमान 2-4 मिनिट आगरु कहिछ कि हाँ। वसुदेव और देवकी के कंस राजा निकर बंदी करे ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଖୁଥିଲେ ସଖା। और केन समय के इटा रोहिणी के कहूछे देवकी जे करी सपन दे कहूथिबे ନାଇଁ ସଖା ओहे ଯେ ପକ୍ଷୀ ଯାଏ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତହିଁର ବ୍ୟବହାର व्यवहार ଯିଏ ପୁରାଣ ପଢୁଛେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ପାରସି हाँ 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 আর পুরাণ নে পড়বার লোক কিছু
অলগা লোকর কুহা কথা বুহা পায় পেন যে পুরাণ পড়ছে সে জানছে হে কথা তো পদরে তো সময় যেতেবেলে দেবকী ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କଂସ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲେ ରଖିଥିଲା ନା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ସକାଳ ହଁ 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 ମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ସେଇ କଡି ସାଙ୍ଗେ ସଖା ସେଇ ବେଡି ସାଙ୍ଗେ କାଣା କରୁଥିଲେ ଏନ୍ତା ଘିରଲେ କରି ବେଡି କେ ନେଇ କରି କାଣା କରୁଥିଲେ ନା ଯମୁନା ତଟରେ ସୁଧ ସ୍ନାନ କରି କରି ସୈନ୍ୟ ବଳ ମାନେ ଆଣୁଥିଲେ କିଏ ନଉଥିଲେ ବୋଲା ସୈନ୍ୟ ବଳ ମାନେ ଡଗର ହଁ 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 ଡଗର ମାନେ ନେଇ କରି ଯାଉଥିଲେ ଆରେ ଆଣୁଥିଲେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଲୁଚି କରି ରହି କରି ଯୁଗି କରି ରହୁଥିଲେ ହଁ 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 ଆଉ ସେନେ ସୁଧ ସ୍ନାନ ସରି ସାରିଲା ପରେ ହୋଏ ହୋଏ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଣିକରି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଖାଯାଉଥିଲା ରଖା ଯାଉଥିଲା କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା କେବଳ 10 ଦିନ ଥିଲା ସଖା ହଁ 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 ଆଉ କଡା ପହରି କରି କରି ବସୁଦେବ ଦେବକୀକୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ ବାହାର କରି ନେଇ ଦେଇ ହଁ 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 ତ ସଖା ହୁଆ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର ବୋଇଲେ ହଁ 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 হে নারায়ণ চক্রধারী হে নারায়ণ চক্রধারী এই বিপদারু কর পারি এই বিপদারু কর পারি হে নারায়ণ চক্রধারী হে নারায়ণ চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব রোহিণী বসুদেব এবং দেবকী নারায়ণଙ୍କୁ তুষ্টি কলে সখা ହଁ 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 তো নারায়ণ নারদ মহর্ষিଙ୍କୁ পঠেই ଦେଇଥିଲେ क्या बोली ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆସି ଯମୁନା ଜଳର ଆଣିକରି କାଣା କଲେ ସଖା क्या कले हो ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଓಂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆଉ ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ 1.5 ମାସ ହଉଥିଲା ଶିଶୁକୁ ରୋହିଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଆଣିକରି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ସଖା ଆଉ ରୋହିଣୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଈ କରିକରି ଗୋପପୁରରେ ମଶାଣ ପଦାରେ ରହୁଥିଲେ ନନ୍ଦରାଜା କମିଟିର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆସିକରି ଲିସାନ ବଜାବାର ଜାଗାନେ ବସିଛନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁନ୍ ଟିକେ ବାହାର କେ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ବାହାରି ଯିବେ କମିଟି ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛନ୍ ବସିଛନ୍ କି ନେଇ ତ ଠିକ ଅଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗି ହାତେ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗି ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚଟଣି ଟିକେ ଯାଉ ପୁଣି ଥରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ସଖା ଦୁତିକେ ଡାକ ଦମା ଚରିତ୍ର କହୁଛେ ଭଲ ନି ଲାଗବା ଆପଣ ମାନ କି तो सखा हो बाप गाँ गले अजान नाती भेट पड़ले किए कहा के जोहार कले वे ठीक अच्छे कथारे कही दऊ नहीं के दूती के डाकना बोलछ मत खेदु छ किछि कथा नहीं बापा मुई परिवेशन करबा लागि सकाल पथ खाली आसी के हमर किछि निजे तो आज्ञा जने प्रश्न करथिले जे बाप गाँ गले अजान नाती भेट पड़ले किए कहा के जोहार कले तो वसुदेव जेते बेले तंबा खबरारे कृष्ण को घेनी गोपपुर जाउथिले सखा तो कटुआली रूपरे जोगी थिले उग्रसेन माने वसुदेवंकर पुओ हेले कृष्ण माने बाप पो गाँ जोछन इटा गोपपुर के जोछन अजानाती भेट पड़ले बोले माने सखाओ देवकींकर बापा हेले उग्रसेन उग्रसेन जेते बेले बाटो गालुछन वसुदेवंकु सही समय कृष्ण परम ब्रह्म नारायण चतुर्धाम रति देखी देले तो बापा अजा है करी नाती के जुहार करथिले सही दिन उग्रसेन इटा हला आपनकर प्रश्न सखा सखा तमर बटा टिके धर सखा आहा एक दिवस रे नंदन नंदन मिजापुर पलंग करे शयन गोप नारी संगे रंबिबा पाई रंगे रंगा अवतार हेलई आज जाए गोपबाली आहा कि बस्य नहिले राधिकार तुले भाबुची मु भाबुची आज करिब इरा सकेली मु भाबुची
আজ্ঞা জনে কহিতিলি না ওড়িশি গুটে গাব বলি তোমার সান্টারিক ধর সখা बीतिला तो जामिनी मौलीला कामिनी बीतिला तो ससी मागे मेलानी बीतिला तो जामी मौलीला कामी बीतिला तो जामी राधाजी मोलानी बीतिला तो जामी
प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ प्रभु ओडिसी सखा तो सखा हो एबे तुमर बट्टा टिके धर सखा दूती की टिके डाकमा घर जिमा हाय हाय आहा पुणी मोरे विचारंती श्रीपति गोपी माने मते चिनु नाहंती अच्छा गोपी माने मते चिनु नाहंती आहा मते कहिबा कुमर इलाज आहा एमंत समय देवती राजा तुति कुमन ढेचिति आगु आस आस सहित प्रसाद मोहि तुति कहा मत सजनी गो तुमे लबी बही गो पगरी गो सजनी सखा हो कलार सम्मान रखी ओडिसी शुणी आमर आज्ञा 50 टंका प्रदान करिछन तांको सर्व परिवार दुख दहन हो बुलंदी कबार एहीपरि सत्यनारायण ठाकुर माँ महालक्ष्मी अन्न वस्त्र परिपूर्ण करंतु बुलंदी कबार सखा हो दूती हेले आमर अति विश्वासी सखा दूती के टिके डाकमा जे तुमर सांटा टिके धर हे 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 ला 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 आहा हे आहा सौभाग्यवती भव याद है अगस्त 23 तारीख नो कंटिन्यू प्रोग्राम होचे हाथ गोड़ चिरे चुरा है जो छे जे मुई जे केंदिने हे बुआ कि हे माने बोलबार और तमर ई छनक बाहरी दु छन नाचो जगनी तमर काटा दुख छे जे हे इटा मुई दरद लागी इटा हे डी करबा सखा ओडिया साहित्य करे ओडिसी छंद त्रिपुटा चंपू हिंदी सम्मान करे इटा हला इंग्राजी रे कहले स्केल दिया जायसे ओडिया रे कहले इटा राग राग गीत राग दिया होचे सखा इटा और हमर भाषा ने मिर्चा हे 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 आहा असगत सजनी गो दूती सजनी आनी भेटाइबू गम रसरंगी ए मन खोजुची नीति हृदय जुड़ुची साथी ए मन खोजुची नीति हृदय जुड़ुची साथी अंतर वेदना मोर सही हुएनी आसग सजनी गो मोर दूती सजनी दूती मत खेदुछन दूती जल्दी आस आशा तुम्हें आशा बहना
सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ए दिल बेकरार करके नहीं। ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में छुपाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में छुपाया तुमको। मिलोगे हमें तुम जानू कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं।